بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو دوستو نئے لیسن کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج کے لیسن میں ہم سیکھیں گے امپارٹنٹ ورب امپرفیکٹ کنڈیشن میں، پریزنٹ کنڈیشن میں بھی آپ کو سمجھایا جائے گا اور امپرفیکٹ میں بھی۔ نمبر 1 ہے اب ہولن، اب ہولن اٹھانا، اب ہولن اٹھانا، اب گے ہولڈ اٹھا لیا، امپرفیکٹ، اب گے ہولڈ اٹھا لیا۔ Ich hole Dinge vom Markt abgeholt، میں نے بازار سے چیزیں اٹھا لیں۔ Ich hole Dinge vom Markt abgeholt بھی کہہ سکتے ہیں، خالی اب، میں بازار سے چیزیں اٹھاتا ہوں یا میں نے بازار سے چیزیں اٹھا لیں۔ نمبر 2 ہے uncommon، میں آتا ہوں، uncommon میں آتا ہوں۔ انگے کومن میں آ گیا ہوں یا میں آ چکا ہوں، انگے کومن میں آ گیا ہوں یا میں آ چکا ہوں۔ Ich angekommen aus Berlin، میں برلن سے آ گیا ہوں۔ Ich angekommen میں آ گیا ہوں aus Berlin، برلن سے، میں برلن سے آ گیا ہوں۔ Ich angekommen aus Berlin۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے انروفن، کال کرنا، انروفن کال کرنا، انگیروفن کال کی، انگیروفن کال کی یا کال کر چکا ہوں۔ گیسٹرن ہابے ایک حسن انگیروفن، کل میں نے حسن کو کال کی۔ گیسٹرن ہابے ایک حسن انگیروفن، کل میں نے حسن کو کال کی، یعنی گزشتہ کل، گیسٹرن گزشتہ کال، گزرا ہوا کال، ہابے ایک حسن انگیروفن، میں نے حسن کو کال کی۔ نمبر 4 ہے آربائٹن، کام کرنا، آربائٹن کام کرنا، گے آربائٹڈ کام کیا، گے آربائٹڈ کام کیا۔ Ich habe heute viel gearbeitet، آج میں نے بہت کام کیا۔ Ich habe heute viel gearbeitet، آج میں نے بہت کام کیا۔ viel بہت زیادہ، heute آج، gearbeitet کام کیا، آج میں نے بہت کام کیا۔ Ich habe heute viel gearbeitet۔ پھر ریپیٹ کر لیتے ہیں۔ انروفن کال کرنا، انگیروفن کال کی۔ گیسٹرن habe ich حسن انگیروفن، کل میں نے حسن کو کال کی۔ نمبر 4 ہے آربائٹن، کام کرنا، گے آربائٹڈ کام کیا۔ Ich habe heute viel gearbeitet، آج میں نے بہت کام کیا۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے نمبر 5 بے کومن، بے کومن لینا، بے کومن لے لیا، بے کومن لینا، بے کومن لے لیا۔ اس کے لیے امپرفیکٹ بھی سیم ہی ہوگا۔ Ich habe an meinen Geburtstag viele Geschenke bekommen، میں نے سالگرہ پر بہت تحفے لیے تھے۔ Ich habe an meinen Geburtstag، میں نے اپنی سالگرہ پر viele Geschenke بہت تحفے bekommen لیے تھے، حاصل کیے تھے، یعنی میں نے اپنی سالگرہ کے موقع پر بہت سے تحفے لیے تھے۔ نمبر 6 ہے بیزالن، ادا کرنا، پے کرنا، بیزالن ادا کرنا، پے کرنا، بیزالڈ ادا کر دیا، ادا کر دیے، بیزالڈ ادا کر دیے۔ Ich habe die Rechnung bezahlt، میں نے بل ادا کر دیا۔ Ich habe die Rechnung bezahlt، میں نے بل ادا کر دیا۔ Ich habe میں نے Rechnung بل bezahlt ادا کر دیا۔ پھر ریپیٹ کرتے ہیں۔ نمبر 5 bekommen لینا، bekommen لے لیا۔ Ich habe an meinem Geburtstag viele Geschenke bekommen، میں نے سالگرہ پر بہت تحفے لیے تھے۔ نمبر 6 bezahlen ادا کرنا، bezahlt ادا کر دیے۔ Ich habe die Rechnung bezahlt، میں نے بل ادا کر دیا۔ Ich habe die Rechnung bezahlt، میں نے بل ادا کر دیا۔ اس کے بعد نمبر 7 ہے بلائبن،
रह जाना ठहरना, bleiben रह जाना ठहरना, geblieben रह गया ठहर गया, geblieben रह गया ठहर गया, gestern habe ich bei Ali zu Hause geblieben, कल मैं अली के घर ठहर गया था, gestern habe ich bei Ali zu Hause geblieben, कल मैं अली के घर ठहर गया था, habe geblieben मैं ठहर गया था, bei अली अली के पास zu Hause उसके घर में, gestern कल गुज़श्ता कल। नंबर 8 है brauchen ज़रूरत पड़ना, brauchen ज़रूरत पड़ना, gebraucht ज़रूरत पड़ी, gebraucht ज़रूरत पड़ी, ich brauchte dich gestern कल मुझे तुम्हारी ज़रूरत पड़ी थी, ich brauchte dich gestern कल मुझे तुम्हारी ज़रूरत पड़ी थी, ich brauchte मुझे ज़रूरत थी, dich तुम्हारी, gestern कल, कल मुझे तुम्हारी ज़रूरत पड़ी थी, gestern कल, ich brauchte तुम्हारी ज़रूरत पड़ी थी। उसके बाद नेक्स्ट है नंबर 9 bringen, bringen लाना, gebracht लाया, bringen लाना, gebracht लाया, ich habe Kleidung für Maria mitgebracht, मैं मारिया के लिए कपड़े लाया, ich habe Kleidung für Maria mitgebracht, मैं मारिया के लिए कपड़े लाया, mitgebracht साथ लाया, Kleidung कपड़े, für Maria मारिया के लिए। नंबर 10 है denken सोचना, denken सोचना, gedacht सोचा, gedacht सोचा, ich habe über eine Heirat nachgedacht, मैंने शादी के बारे में सोच लिया है, ich habe über eine Heirat nachgedacht, मैंने शादी के बारे में सोच लिया है, über eine Heirat शादी के बारे में, nachgedacht सोच लिया, nachgedacht सोच लिया, ein Heirat एक शादी के बारे में। फिर रिपीट करते हैं नंबर 9 bringen लाना, gebracht लाया, ich habe Kleidung für Maria mitgebracht, मैं मारिया के लिए कपड़े लाया। नंबर 10 है denken सोचना, gedacht सोचा, ich habe über eine Heirat nachgedacht, मैंने शादी के बारे में सोचा, मैंने शादी के बारे में सोच लिया। फिर नेक्स्ट है नंबर 11 एसन खाना, एसन खाना, gegessen खा लिया, gegessen खा लिया, gestern habe ich Fleisch gegessen, कल मैंने गोश्त खाया, gestern habe ich Fleisch gegessen, कल मैंने गोश्त खाया, gestern कल गुज़श्ता कल, Fleisch gegessen गोश्त खाया। नंबर 12 है fahren सफ़र करना, fahren सफ़र करना, gefahren सफ़र किया, gefahren सफ़र किया, letzten Sonntag bin ich nach Mailand gefahren, गुज़श्ता इतवार को मैंने मिलान का सफ़र किया था, letzten Sonntag गुज़श्ता इतवार को bin ich nach Mailand gefahren, मैंने मिलान का सफ़र किया था, nach Mailand मिलान तक, gefahren सफ़र किया था, यानी कल मैंने मिलान का सफ़र किया था। finden ढूंढना, नंबर 13 है finden ढूंढना, gefunden ढूंढ लिया, gefunden ढूंढ लिया, तलाश कर लिया, ich habe den Schlüssel gefunden, मैंने चाबी ढूंढ ली, मैंने चाबी ढूंढ ली, ich habe den Schlüssel gefunden, Schlüssel चाबी, gefunden ढूंढ ली, तलाश कर ली। नंबर 14 है singen गाना, singen गाना,
gesungen گایا gesungen گا لیا گایا gestern hat Sarah ein Lied gesungen کل سارا نے گیت گایا gestern hat Sarah ein Lied gesungen کل سارا نے گیت گایا gestern کل گزشتہ کل hat Sarah سارا نے ein Lied ایک گیت gesungen گایا کل سارا نے ایک گیت گایا پھر ریپیٹ کرتے ہیں نمبر 13 فنڈن ڈھونڈنا gefunden ڈھونڈ لیا ich habe den Schlüssel gefunden میں نے چابی ڈھونڈ لی نمبر 14 singen گانا gesungen گایا gestern hat Sarah ein Lied gesungen کل سارا نے ایک گیت گایا تو دوستو یہ تھا آج کا لیسن امید کرتے ہیں کہ آپ نے اس سے بہت کچھ سیکھا اور سمجھا ہوگا ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر لازمی کریں اور نئے دوست سبسکرائب بھی لازمی کریں ملتے ہیں بہت جلد نئے لیسن کے ساتھ تب تک کے لیے آپ سے اجازت اللہ حافظ auf Wiedersehen